Okay, today we are going to learn present continuous ya. Kita lanjutkan tenses yang selanjutnya. But before we go, kita coba I want you to make one sentence about present simple. Coba mulai dari Gina dulu. Please make a sentence using present simple that we learned yesterday. You can use adverb of frequency like mm, usually, always, religiously, invariably, etc. Let's go. Oke, I'll try. Oke, kalimatnya gini. I buy a donut every Sunday. Okay. Atau berarti I buy a cup of coffee on Sundays. On Sundays. Very good. Okay, thank you, Gina. And now, Kiki, please make a sentence using present simple. Let's go. Kiki, your voice belum apa namanya? Ini udah on mic ya, tapi suaranya belum kedengar. But I cannot hear your voice. Oh, terkeluar. Probably your connection is unstable. Wait a minute. Mana ya? Oh, ini kayaknya. Oh, salah salah. Halo, Kiki. Halo Kak, udah kedengaran Kak? Sudah. Tadi Oh. udah on mic ya? Iya, tadi udah on mic, tapi nggak kedengaran berarti. Oh, oh, belum kedengar. Oke, let's go. Now, please Eh, make a sentence. Simple present ya Kak? Betul. She always read stories on her handphone. She Bisa Kak? always reads stories. Betul, betul, On betul. her handphone. On her handphone. Betul. Oke, very good. Oke, kita lanjut ke present continuous ya. Kita kemarin belajar present simple, sekarang kita belajar present continuous. Lesson kelima kali ini. So, by the end of this lesson, you will be able to identify the structure of the present continuous tense, MSR, plus present participle. Use the present continuous to describe actions happening now or around the present time. And then recognize that the present continuous can express temporary actions or ongoing situations. And apply present continuous with the time expressions like today, this week, this year, etc. And use present continuous to describe changes or trends. Jadi kita belajar fungsi-fungsi dari present continuous. Selain kita juga akan belajar apa namanya struktur dari negatif dan positifnya gitu. Kemarin kita juga belajar how to make a question, apa namanya, either information question or yes no question. And then kita juga akan today we are going to learn that kind of structure. Oke, so statement. Jadi sama ya, statement yang sudah kita pelajari. Present continuous ya berarti dia mempunyai auxiliary verb yaitu is MR. Terus kemudian present participle as main verb. Jadi subjeknya I, ketemunya M, kemudian present participle we, you, they, are, kemudian present participle and he, she, it, is. Nah, how to make a negative sentences? So, note-nya always ditaruh setelah verb auxiliary pertama because present continuous has auxiliary. Jadi auxiliary-nya itu be ya, is MR, bentuk AI-nya. Maka note-nya selalu ditaruh di setelah verb auxiliary pertama gitu. Jadi seberapa banyak auxiliary yang dipunya oleh tenses itu note-nya selalu ditaruh di setelah verb auxiliary yang pertama. Kalau kemarin present simple kan tidak punya auxiliary, makanya dia meminjam atau memakai do gitu kan. Jadi do does, do bare infinitive, does-nya additional infinitive, kemudian ditaruhlah not setelah do or does gitu. Setelah verb auxiliary selalu, not itu selalu setelah verb auxiliary. Nah, kalau present continuous ini kan dia udah punya yang namanya auxiliary verb. Jadi kalau dia punya otomatis dia taruhnya notnya ditaruh setelah verb auxiliary pertama gitu. Kayak misalkan present perfect continuous itu juga kan it has two
two auxiliaries, right? Have and been, have or has and been. So notnya after have or has, after the first auxiliary, not after been. So you have to put not after the first auxiliary, not after the second auxiliary. Jadi sama, itu berlaku for all the tenses. Jadi berlaku pada semua tenses, always ditaruh di setelah verb auxiliary pertama. Will not, bukan will be not, tapi will not gitu ya. Oke, so you have to remember that. Karena itu aturannya paten, maksudnya sampai kapanpun not itu ditaruh di verb auxiliary pertama, gitu maksudnya. Sama halnya dengan ini, present continuous. I'm not itu tidak ada singkatannya, tapi sebenarnya bisa pakai singkatan ain't, tapi ini nanti bukan untuk yang ini ya, bukan untuk yang kalimat tenses ini. Ain't itu singkatan dari am not, tapi tidak dipakai. Kalau misalkan dengar di lagu gitu ya, kayak I ain't, itu maksudnya adalah I am not, tapi tidak digunakan untuk formal thing. Jadi kalau formal tidak dipakai ya. No, am not tidak ada singkatannya. Tapi ini bisa dipakai untuk question tag kalau pernah dengar kalian, atau tag question. Tag question itu contoh kayak misalkan gimana ya contohnya ya. I am walking. Aku sedang berjalan kan. Kan itu kan bahasa Inggrisnya kita pakai tag question. Misalkan I am walking and I gitu ya. Jadi kan itu question tag namanya atau tag question. Nah itu dipakai pas waktu itu am not gitu. Karena kita nggak bahas materi itu, jadi in ini maksudnya tadi selingan aja ya, bahwa in itu singkatan dari am not tapi tidak dipakai ketika kalimat ini gitu, kalimat tenses present continuous negatif gitu maksudnya. Kemudian we, you, they are not tentunya ya, singkatannya aren't. Kemudian he, she, it is not, singkatannya isn't gitu. Jadi boleh disingkat. Tapi kalau formal basically usually itu pakainya yang is not, are not, am not gitu. Tidak disingkat. Tapi sebenarnya tadi kalau misalkan I ain't gitu juga nggak masalah. Tapi itu basically for informal ya, bukan formal. Kalau misalkan kita bicara formal, kita bicara how to write well, how to write an article, itu kita pakainya yang am not gitu, bukan pakai yang ain't begitu. Oke. Abis itu kemudian kalau yes no question ini juga basic structure for information question. Remember, if you ask the object, you have to use this structure because you have to put the first auxiliary before the subject gitu. So, am I walking? Are you driving? Is she sleeping? Gitu ya. That's yes no question. So, please remind me, Gina, what yes no question is actually. What yes no question are? Sorry. Let's go, Gina. Apa itu yes no question? Do you still remember? Dia kayak kalimat pertanyaan gitu kan, Kak? Exactly. Kalimat pertanyaan yang apa? Yang jawabannya yes or no. Exactly. Betul sekali. Sure aja. Betul. Yes no question basically the question that needs yes or no. Jawabannya butuh jawaban yes or no aja begitu. Betul. Kalau information question yang kemarin membutuhkan jawaban sebuah informasi yang mana kita harus menempatkan question word like where, when, how, what, who, whom gitu-gitu ya. Betul sekali. Thank you, Gina. Nah, ada yes no question itu kan ada pola inversi. Inversi itu maksudnya tadi kan I am walking gitu ya. Kemudian M-nya ini taruh di depan. Jadinya am I walking gitu. Itu namanya pola inversi. Inversion ya. Dia pola yang dibalik gitu. Kan awalnya I am walking jadi am I walking menjadi question. Jadi yes no question gitu. Oke, langsung kita praktek aja ya kalimatnya satu-satu, coba bikin satu-satu. Jadi bikin kalimat positif, kemudian dinegatifin, kemudian yes no question. Let's go. Mulai dari Kiki dulu deh, coba. Please make a sentence, positive statement ya. Statement first, and then negative, and then yes no question. Present continuous, remember. Let's go. Halo Kak, kedengaran Kak? Kedengar? Udah jelas sekarang. Let's go.
She is making a cake. She is making. Wait, bentar. Ini kenapa kok nggak bisa gerak ya? Wait, 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 wait. She is making a cake. Oke, please coba di negatifin gimana? She is not making a cake. Very Yes, good. no questionnya. Is she making a cake? Betul. Is she making a cake? Kan dia tadi she. Oh, tadi nggak bisa ditulis karena tadi mencet ini. Pantesan. Nah, dia nggak muncul dia. Allahu Akbar. Oke. She is making a cake gitu ya. Tadi kan negatifnya she is not making a cake. Interrogatifnya is she making a cake. Sekarang kita coba tanya, apa yang sedang dia buat? Berarti a cake-nya ini diganti apa, Kiki? What? Betul sekali, dia menanyakan objek ya. Karena kita nggak tahu nih ya, cake-nya ini apa yang dia buat. Berarti kalau misalkan menjadi information question, jadi dibentuk dari yes no question dulu, kemudian what-nya ditaruh mana? Di depan. Exactly. So, hasilnya gimana? What? What? Dia pakai das atau pakai is ya, Kak, jadinya. What? Betul, tetap pakai is ya, karena present Oh, continuous. what is Mm-mm. she make? She tetap present continuous. What is Oh, what is she? she making? Betul. Oh ya, Berarti kan ya, maknanya dia apa sih yang sedang dia buat gitu. Hmm. What is she making? Kalau misalkan kita nggak tahu apa yang dia lakukan, berarti what? Kalau kita juga nggak tahu nih apa yang dia lakukan bakingnya, berarti gimana tuh? Gimana nanyanya? Apa yang sedang dia lakukan gitu? Gimana? What is she doing? Gitu. Betul. Oh Betul, ya. betul. What is she doing? Nah, ini menanyakan verbnya ya berarti, menanyakan apa yang dilakukan gitu. Oke, thank you Kiki. So Thank you, Kak. now, okay, you're welcome. So now please Gina make a question, make a sentence and then change to negative, interrogative, and then later information question too. Let's go. They are They are go tr they are tr going gini. They are trekking tracking right now. exactly. They Uh, are Tracking tracking right now. right now. Aduh nggak cukup. Ya udah nggak apa-apa. Negatifnya Nggak, gimana? Negatifnya they aren't tracking right now atau they are not tracking right now. Exactly. And Terus then, interrogatifnya hmm, are they tracking right now? are they tracking right Terus now? Very good. Karena di sini nggak ada yang bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan apa namanya? iya. Apa yang dilakukan dulu deh. Gimana Ah, kalau misalkan apa yang mereka berarti lakukan? what are they doing? What are they doing? Very good. Mereka right now juga boleh dimasukin. Like, Oh, what are they doing right now? Gitu juga boleh. oke oke oke. Terus kalau misalkan kita menanyakan subjeknya gimana? Kemarin kan kita belum belum membahas menanyakan subjek. Kemarin kita Hmm, menanyakan objek ya. Kalau objek non person kita ganti what, kalau person kita ganti whom, ya. Kemarin itu hmm. whom itu sebenarnya bisa pakai who sebenarnya, tapi itu informal. Kalau formal kita pakai whom ya untuk menanyakan subjek gitu. Objek, sorry. Objek. Oh, Nah, sekarang kan subjek nih kemarin belum dibahas. Gimana kalau misalkan em, yang ditanyakan si subjeknya ini? Berarti question word-nya diganti apa kira-kira? karena kayak kalau tracking itu konteksnya informal ya. Kayak better di who is Who is betul. who who is who is bener nggak sih Kak? Atau Betul. who is who is tracking? Betul. Jadi eh untuk menanyakan subjek itu betul pakai who. Kemudian kenapa di sini kok berubah menjadi is karena who itu dianggap singular ya. Kita kan belum tahu siapa yang tracking gitu. Siapa yang ngelakuin hal itu gitu. Jadi who itu dianggap singular.
Tapi nanti Oh. kalau belajar clause, who itu bisa plural based on apa namanya headnya. Itu panjang banget penjelasannya. Intinya who itu kalau menjadi subjek, menjadi apa namanya question word menggantikan subjek, itu nanti dihitungnya dia singular gitu, bukan plural. Walaupun tadi awalnya adalah di sini they, ya kan? Tapi ketika udah jadi who, balik dia ke singular. Ini who is tracking gitu. Oke, very good. Oke oke. Berarti udah pasti, nggak pasti sih, tapi jadinya who tuh di singular ya? Betul, who itu singular kalau menjadi question word. Kalau dia nanti ranahnya kita bahas clause, clause itu klausa ya bahasa Indonesia lupa aku. Ya pokoknya clause itu nanti dia bisa kayak ngikutin headnya gitu. Jadi kayak bisa who are gitu tapi beda, beda cerita sama ini gitu. Kalau ini udah pasti who is. Oh, oke oke. Oke. Okay, thank you. Let's go, Raisa. Kak Raisa, please make a sentence and then change to negative and interrogative, and then later make a information question. Let's go. Can you hear my voice, Kak Raisa? Yeah, yeah, yeah. Okay, please make a sentence first. Okay. Statement. My brother is writing a letter. Very good. My brother My brother is is writing writing. a letter. Very good. Okay, now please negative sentence. Negative sentence. My brother is not writing a letter. My brother is not writing a letter. Very good. Writing a And letter. then, betul. And then interrogatifnya. Interrogative is writing a letter. Sorry, can you repeat the interrogative sentence? Is writing a letter. Mm-mm. Is writing a letter. My brother-nya ditaruh mana? Ini subjeknya ditaruh mana? Itu aku tidak bilangkan, maksudnya aku mau bilang gini, siapa yang menulis sebuah surat itu gitu. Oke, oke. Kita pakai yang yes no question dulu, nanti kita pakai information question dulu. Nanti setelah yes no question ya. Kalau yes no questionnya dulu gimana? Oh, yang yes no question. Is tadi isnya ditaruh di mana? Di depan. Betul, yang taruh di sini. Iya, Berarti iya. Habis itu setelah itu subjeknya betul is. is my brother Mm-mm. writing. Betul. Is my brother writing a letter? Nah, betul. Is my brother writing a letter? Nah, ini kalau misalkan kita rubah sebelum menanyakan subjeknya, coba ditanyakan letternya ini gimana? Letternya ini diganti apa? Letternya itu diganti jadi what. Oke, berarti gimana tuh hasilnya? What is writing? What is tetap pakai ini? Iya. What is my brother writing? Betul. What is my brother writing? Ya kan? Betul sekali. Coba sekarang ditanyakan subjeknya. Kalau menanyakan subjeknya berarti kan my brother-nya ini diganti apa? Oh, he. Sorry. Tadi Digantikan jadi he. kalau yang Oh, ditanyakan who. siap. Yeah. Betul. Betul. Jadi gimana? Who is writing a letter? Betul sekali. Jadi kalau menanyakan subject question itu tidak ada pola dibalik-balik ya, karena kan yang ditanya subjek. Jadi langsung who is langsung gitu. Who is writing Writing a a letter. letter?
Betul sekali. Langsung ya. Very good, thank you Kak Raisa. Iya. Oke, udah keren banget pemahamannya masing-masing. Kita lanjut ke fungsinya. Oke, sebelum kita lanjut ada yang ditanyakan kah? Is there any question about the structure of present continuous? Aman kah? Aman ya? Kalau misalkan dia ditambah when pun sama seperti itu juga langkahnya. Misalkan question wordnya when gitu Kak. Betul, betul. Atau how. Jadi strukturnya itu sama persis semuanya. Jadi kalau menaikkan subjek aja tadi yang tidak ada dibolak-balik kayak yang who is tracking itu langsung. Who is making, who is cooking langsung kan dia nggak ada dibalik-balik karena yang hanya subjek. Tapi kalau menanyakan selain subjek ada pola-pola dibalik-balik ini gitu di semua tenses begitu. Walaupun pakai when, where, how juga sama question wordnya pakai itu semua. Kalau menanyakan non subject selalu ada di balik, selalu ada inversion. Auxiliary-nya taruh di depan gitu. Oke, bisa dipahami Kak Raisa? Sudah boleh. Oke, oke. Oke, kita lanjut ke present continuous, present progressive ya. Kata lagi. Nama lainnya adalah present progressive. Karena kemarin kita belajar present simple itu sesuatu yang salah satu fungsinya atau fungsi dasarnya itu adalah sesuatu yang dikerjakan secara rutin, secara kayak regularly gitu ya. Present continuous itu letaknya adalah timenya di benar-benar sekarang nih pada dasarnya. Tapi apakah ada fungsi lain? Ada. Tapi fungsi utamanya yang paling maksudnya fungsi dasarnya gitu itu adalah di yang sekarang benar-benar terjadi. Contohnya sekarang saya ngomong gitu berarti I am talking because right now I am talking or I am explaining the lesson. I am explaining present continuous. You are listening to me gitu kan atau you are paying attention gitu kan. Jadi benar-benar yang kita sedang lakukan. Waktunya kan ada pas berarti kan kita nggak pakai present continuous nih kalau pas apalagi future. Tapi bisa nggak future pakai present continuous? Bisa, tapi meaningnya berbeda gitu. Jadi kita fungsi utamanya dulu gitu ya, fungsi utamanya dulu. Terus nanti kalau misalkan baca novel atau baca apa, kok ada ya future meaning tapi pakai present continuous? Ada, memang bisa gitu. Tapi fungsi utamanya apa? Fungsi utamanya adalah to show an action happening right now. Jadi menunjukkan aksi yang benar-benar terjadi saat ini juga atau yang belum selesai gitu. Contoh, Alex is in his car. Ini Alex ada di dalam mobil. He is on his way to work. Ya kan dia berangkat ke kerja gitu, berangkat kerja. He is atau his driving to work. Dia sekarang benar-benar sekarang nih dia lagi mengendarai mobil untuk pergi kerja gitu. Jadi he is driving. He is itu kita bisa singkat his. Nah, bisa singkat gini juga. He's driving to work. He is driving. Gitu maksudnya. It indicates that he is driving right now at this time. The activity is still in progress. Jadi aktivitasnya masih benar-benar berprogres gitu. Jadi salah satu fungsi atau fungsi yang benar-benar intinya fungsinya present continuous itu dia digunakan untuk to show an action happening right now atau not finished gitu. Oke, bisa dipahami guys fungsinya, fungsi utamanya. Oke, bisa ya. Jadi gitu, tenses bahasa Inggris tuh kan kalau kalau di lembar bahasa Indonesia tuh kan nggak ada ya tenses kayak mengendarai ya tetap mengendarai gitu, walaupun waktunya kapan aja. Kalau bahasa Inggris ya kita harus bisa memahami masing-masing dari fungsi si tenses itu untuk memakainya dengan sesuai konteks gitu, nggak kebolak-balik. Harusnya pakai present continuous, kita pakai past continuous gitu misalkan. Harusnya pakai present simple, kita malah pakai past simple gitu. Jadi
pelan-pelan memang panjang perjalanannya belajar grammar itu, tapi lama-lama terbiasa gitu. Oke, kita lanjutkan. Present continuous. Yang selanjutnya, I am doing something indicates that I'm currently in progress of doing it. Ini tadi lanjutan yang di atas. Please don't talk so loudly. I am trying to study. Nah, di sini I'm trying itu berarti saya mencoba untuk belajar, atau saya sedang belajar nih, atau saya lagi mau belajar nih. Jadi jangan ngomong kenceng-kenceng gitu. Jadi don't talk so loudly. Jadi kalau apa namanya, don't talk itu kan kalimat perintah ya, larangan ya. Kalau pakai kalimat larangan itu biasanya pakai present simple gitu. Do not, don't, don't talk gitu. Kemudian where is Anna? She is cooking dinner. Di mana Anna? Gitu ya. Present simple kemarin kan salah satu fungsinya juga bisa dipakai untuk sesuatu yang sedang terjadi ya. Tapi fungsi utamanya adalah sesuatu yang reguler gitu ya, regularly. Where is Anna? She's cooking dinner. Dia sedang memasak dinner. Let's open the window now. It isn't raining anymore. Nah, ini kebalikannya dari kan it is raining, sedang hujan. Kalau udah tidak sedang hujan lagi, kita pakai present continuous juga bisa. Berarti menunjukkan bahwa tidak sedang hujan gitu, atau hujannya udah kelar gitu. It isn't raining anymore. How's your new class? Are you enjoying it? Kamu menikmatikah gitu? What's all the shouting? What's going on? Or what's happening? Itu kan menanyakan apa yang sedang terjadi. Gitu. Ini lanjutan dari atas tadi. Kemudian, in some cases, the action is not happening at the moment of speaking. For example, Rose is talking to a friend on the phone. She says, I'm watching a new series on Netflix at the moment. It's about a girl who blah blah blah. Rose says I'm watching, but she is not watching the series at the time of speaking. Maksudnya adalah si Rose ini lagi ngobrol nih, lagi teleponan. Dia ngomong I am watching a new series on Netflix at the moment. Dia ngomongnya I am watching. Tadi am watching katanya fungsinya untuk sesuatu yang sedang terjadi. Tapi di sini dia lagi teleponan nih, nggak nonton. Tapi kenapa dia bilang I am watching? Nah, sebenarnya present continuous itu juga bisa jelasin hal-hal seperti itu. Kayak misalkan series itu kan usually has like 11, 12 episodes gitu kan. Dia sekarang lagi nonton episode kelima misalkan gitu ya, tadi pagi gitu. Tapi kan dia masih ongoing ya, masih progress nih nontonnya. Belum selesai nih, misalnya sampai 10, belum selesai, dia masih 5 gitu. Nah, kita juga bisa bilang kayak gitu. I am watching a new series on Netflix at the moment. It's all about girl who bla bla bla. Boleh kayak gitu. Walaupun bener-bener nih sekarang dia lagi teleponan sama temennya, tapi dia bilang I'm watching, itu boleh sekali. Jadi in some cases itu bisa kita pakai kayak gitu. Terus I am watching, but she is not watching the series at the time of speaking. Dia ngomong I am watching, tapi dia nggak ngomong I'm watching pas sedang nonton gitu. Nggak yang kayak misalkan what are you doing? Sorry I'm watching a new series gitu kan, misalkan gitu pas bener-bener lagi nonton. Itu boleh, tapi konteks yang kayak gini itu juga boleh gitu maksudnya. Oke, bisa dipahami kah maksudnya? Berarti kalau kayak gitu, maksudnya kalau case-nya kayak gitu, sebenarnya bisa pakai present continuous, bisa pakai past tense juga dong, Kak. Kalau Si, past tense itu bisanya konteksnya kalau misalkan udah selesai semuanya. seriesnya, maksudnya episodenya. Betul. Berarti konteks episode juga berpengaruh dalam case ini ya. Betul. Tapi bisa kalau misalkan kita sebut 5 ya, episode 5 gitu ya. Aku nonton episode 5 tadi malam. Nah, itu bisa kita pakai past simple. I watched episode 5 last night. Itu boleh. Karena kan specifically kita nyebutin itu. Tapi kalau kita the whole episode that's in progress, kita pakai present simple. Gitu. Hmm. I see. Karena dia prosesnya panjang ya. Jadi Betul. kayak
present continuous masih bisa pakai ini ya di case ini. Tapi kalau misal case-nya movie, berarti nggak bisa pakai watching dong. Karena kan kalau movie pasti Betul. sekali beres ya. Betul. Kayak bioskop, nonton di bioskop tadi malam atau kemarin ya otomatis pakai past simple aja gitu. Karena nggak progres kan dia. Ah, oke, oke, I see. Thank you, Kak. Oke, thank you. You're welcome. Boleh kalau kita pakai I'm watching gitu, kalau misalkan ngechat pas lagi nonton di bioskop nih, sorry I'm watching a movie bla 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 gitu. Itu baru pakai present continuous. Kalau pas lagi ngechat, kalau lebih nontonnya kemarin, minggu lalu, tadi malam ya udah otomatis pakai past simple. Begitu. Oke, contohnya lagi nih, Asuka wants to work in Japan, so he is learning Japanese. Jadi Asuka ini pengen nih pergi ke Jepang, bekerja di Jepang gitu kan. Makanya dia belajar bahasa Jepang. Apakah dia pas ngomong atau pas saya ngomong seperti ini dia sedang benar-benar belajar? Mungkin dia lagi nongkrong gitu kan, atau mungkin dia lagi main padel. Tapi kan dia ada periode yang mana dia belajar bahasa Jepang. Kita juga bisa bilang kayak gitu. Is learning Japanese. Some neighbors of ours are renovating their apartment. They expect to complete it by the end of the year. Beberapa eh, apa namanya? Neighbor, Allah kok lupa ya. Tetangga, sorry. Kak. Iya, iya, iya. Bahasa lupa bahasa Indonesianya. Beberapa tetangga sedang merenovasi apartemen mereka. Gitu, mereka berekspektasi untuk menyelesaikannya sebelum akhir tahun gitu kan. Nah, apakah kita ngomong kayak gini tuh mereka sedang benar-benar renovasi? Bisa jadi udah masih break gitu renovasinya. Tapi kita bisa juga bilang konteksnya seperti itu. Bisa dipahami ya konteks dari in some cases ini. Oke, coba kalau bisa. Let's make a sentence. Let's make an example one by one. Boleh mulai dari Kiki dulu deh. Please make a sentence yang kayak Asuka wants to work in Japan, so he is learning Japanese. Or some neighbors of ours are renovating their apartment. They expect to complete it by the end of the year. Salah satu kayak gitu contohnya. Bebas strukturnya kayak gimana, yang penting konteksnya adalah ada periode tertentu yang kita bisa nih pakai present continuous kalau periode kayak gitu. Nah, coba. Hmm, mikir bentar mulai Kak. Boleh, boleh, boleh. Boleh sekali. He he is wants to get a good job, Mm-mm. so he is improving his skill. Betul sekali. Very good. Very good example, Kiki. Okay, thank you. Thank you So Kak. now, Gina, please make a example, make satu contoh. Oke. Kalau kayak gini berarti Make an uh, example. she wants a gift, so I will buy her a new bag. Sorry, Gina, I will. Is that present Eh, continuous? sorry, sorry. I am buying her a new phone case. Oke. Oh, tapi konteksnya berarti ya bener sih, bener. Cuma konteksnya Mm-mm. belum konteks yang ini. Pakai konteks yang ini tadi contohnya. Tapi nggak apa-apa. Oh, oh, oke, oke. Konteks yang Pakainya, kayak ada periode gitu, yang membutuhkan periode, yang dia sedang tidak melakukan. hmm, eh kita tapi tetap pakai present continuous boleh gitu loh maksudnya. Tapi tadi yang bener, case watching gini kan samanya. betul kayak case watch, kayak contohnya ini atau ini atau ini. Mhm. Berarti tadi konteksnya masih belum ini ya, belum tepat ya? Iya, konteksnya masih belum tepat, belum kayak seperti ini. Belum yang kayak periode gitu, yang membutuhkan periode. Oke, oke, oke. Berarti harusnya, hmm, apa ya? Aku bingung. Apa ya, misalkan lagi nulis skripsi gitu, itu juga bisa dipakai. Atau lagi project tertentu. Kayak aku lagi project nih, padahal kan lagi nongkrong, tapi kita ngomongnya lagi project
gitu, lagi ngerjain project. Oh, Itu kan juga bisa konteks ya. Atau aku lagi ngerjain apa misalkan pesenan apa gitu, padahal dia lagi ngapain tapi dia lagi belum selesai gitu. Itu juga bisa I see. present continuous. Berarti kalau kayak gitu mungkin case-nya kayak project kali ya. Kayak Boleh. eh I I am I am doing my task Mm-mm. because my boss expect me to complete this night. Betul. Itu Oke, oke. bisa sesuai konteks yang ini. Betul. Oke, thank you. Sebenarnya, you're welcome. Kak Raisa menghilang, apa terkeluar ya, terlempar. Sebenarnya konteks ini itu nanti bisa juga digunakan untuk tenses present perfect continuous kalau kita nambah waktunya gitu. Kayak misalkan saya nonton bla 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 selama 1 jam gitu, tapi belum selesai. Tapi kita nyebutin 1 jam. Itu nanti konteksnya kita bisa pakai present perfect continuous gitu sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Present continuous with the day, this week, this year, etc. Periods around now. Contohnya, sorry, menggunakan hari ini, today, this week, minggu ini, this year, tahun ini, dekade ini, bla bla bla. Pokoknya periods around now. You are working hard today. Yes, I have a lot to do. The company I work for the company I work for is not doing so well this year. Jadi ini subjeknya, ini headnya. Makanya di sini pakai is. Jadi ini ke sini. Nah, begitu. You are working hard today. You are working. Kan dia tidak sedang benar-benar bekerja nih. Mungkin eh apa namanya lagi ngobrol istirahat gitu atau mau pulang gitu. You are working hard today. Kamu hari ini kerja keras banget ya. Terus jawabannya yes, I have to do. I have a lot to do. Aku banyak banyak banget yang harus kerjain gitu kan. Nah, ini juga kita bisa pakai present continuous konteks yang seperti itu. Gitu ya. Tadi kan ini kan bahas pengecualian. Maksudnya tadi kan fungsi utamanya benar-benar yang terjadi saat ini. Fungsi dari benar-benar yang terjadi saat ini. Selain fungsi itu apakah ada? Ada. Salah satunya yang tadi barusan, yang ini, dan salah satunya juga yang ini. Walaupun dia tidak sedang benar-benar bekerja, tapi kita juga bisa pakai. You're working hard today. Yes, I have a lot to do. Terus lagi, the company I work for is not doing so well this year. Tahun ini nih, periode tahun ini, tempat kerjaku itu nggak lagi bagus gitu loh. Tapi kan nggak lagi bagusnya itu bisa jadi fluktuatif dia naik turunnya. Tapi overall dia nggak lagi bagus gitu, nggak berjalan dengan baik. Nah itu kita juga bisa pakai present continuous juga untuk menjelaskan hal itu gitu maksudnya. Bisa dipahami ya maksud dari C ini, maksud dari point C. Bisa? Aman ya? Oke. Yang selanjutnya, to describe a change that has started to happen. Untuk menggambarkan perubahan yang memulai, atau yang perubahan yang mulai terjadi maksudnya. Yang mulai terjadi. Kayak getting, becoming, starting, beginning, changing, moving, increasing, rising, falling, growing. Contoh, is your math getting better? Matematikamu membaikkah? Gitu ya. The population of Indonesia is increasing very fast. Populasi Indonesia benar-benar menanjak nih ininya, kenaikannya cepat. Nah, is increasing itu kan berarti mulai terjadi gitu ya. Dia proses menuju naik gitu. Itu bisa pakai continuous juga. She is starting to enjoy her job now. Dia mulai apa namanya? Mempelajari, enjoy, menikmati. Mulai menikmati pekerjaannya sekarang gitu. Oke, coba buat contoh satu-satu lagi dari Gina yang C dan D. Jadi C1 D1. Habis itu Kiki C1 D1. Let's go.
Aku dulu deh kali ya. Oh, Aku boleh, boleh. yang dia dulu deh. Eh, she is growing bigger. She is growing bigger. Very good. Terus kalau yang C itu eh eh sebentar berarti today eh oh, I am performing she is she is not performing so well today. Bisa nggak, Oke, Kak? boleh, boleh. Boleh. Bisa, bisa. Oke. Let's go, Kiki. Your turn to make two Eh, sentences. yang C dulu, Kak. Apa? Yang C dulu. Boleh. Eh, they are improving their English uh, this year. Bisa nggak, Kak? Improving. Improving apa? Improving their English skill. Boleh. They Bisa, are bisa. improving their yang D he is kalau mirip-mirip lagi contohnya sama contoh yang di apa Nggak ya Kak? apa-apa. Kalau I am starting to wake up earlier bisa nggak? Ada I'm nggak? sorry. Boleh, boleh, betul. Mau mencoba untuk menjadi morning Bangun person pagi. ya. Iya, Betul, betul. Boleh, boleh. Oke, very good. thank you Kak. Example, you're welcome. Berarti selesai nih pembahasan present continuous. Present continuous sebenarnya simple ya, karena kan dia cuman fungsi utamanya ya cuma tadi gitu. Fungsi utamanya cuma benar-benar yang terjadi. Tapi ada fungsi-fungsi lain tadi selain yang benar-benar terjadi gitu. Ada juga fungsi future tadi sempat saya singgung ya, tapi kan belum belum apa namanya pembahasannya gitu. Fungsi future itu ya kayak sesuatu yang akan dilaksanakan tapi pakai present continuous gitu. Itu bisa banget gitu. Oke, kita lanjut ya ke exercise. Oke, what's happening in the pictures? Choose from these verbs. Oh iya, choose from these verbs. Oke, jadi ada six, satu-satu ya berarti. Dua-dua ya. Oke, coba Gina lagi number one. What is he doing? Oh, gini, kita coba praktek speaking aja kali ya. Jadi nanti misalkan Kiki yang nanya, Gina yang jawab, terus Gina yang nanya, Kak Raisa yang jawab. Pokoknya muter gitu loh. Siapa dulu yang nanya, siapa dulu yang jawab. Jadi kayak contohnya di sini ada cewek ya, berarti pertanyaannya adalah what is she doing? Terus nanti jawabannya sesuai dengan apa yang dilakukan di picture ini. Coba siapa yang nanya, siapa yang jawab? Aku yang nanya Kak yang nomor satu. Boleh nomor satu sama nomor dua. Yang nanya Kiki, yang jawab siapa? Boleh aku. Let's go. Eh, Ina, what is he doing? Bener Kak? Betul. What is he doing? Betul sekali. What is she doing? Terus I am Sorry. He. oh he is taking a picture. Very good. He is taking a picture. Lagi number two. Ini anak-anak atau he atau gimana Kak? Nggak apa-apa, bebas aja. Bebas. Boleh pakai a child, boleh pakai he, Eh, boleh. berarti what is the child doing? Mm-mm. He, the child atau he kali ya karena dia cowok. Oh, Boleh pakai he juga, boleh pakai a berarti what boy, boleh is he pakai. doing? Oke, aku jawabnya he is hiding behind a door. Very good. He is hiding. Tulisan hidingnya, how do you spell hiding? Gina, please spell. H I Hiding. Very good. Di sini dihapus ya. Betul.
He is hiding behind the door. Very good. Number 3 and number 4. Sekarang giliran siapa yang nanya, siapa yang jawab? Berarti aku yang nanya ke Kak Raisa kali ya, Boleh. Papet. Halo Kak Raisa, can you hear our voice? Iya, iya. Okay, let's go. Gina, please ask Kak Raisa number 3 and number 4, and Kak Raisa please answer. Uh, what is she doing? She is crossing the road. She is, Crossing the road. sorry, number Number 3 ya. Okay. 3. Mhm. Yeah. She is scratching her head. She She is is scratching. scratching. Very Scratching. good. Yeah. Her head. Her head. Her head. Exactly. Yes. And then number 4, please Gina ask Kak Raisa. Okay. For number 4, the question words is, what are they doing? What are they doing? Very good. What are they doing? They are crossing the road. Crossing. Very Yeah. good. They are crossing the road. Very good. And now please Yeah. Kak Raisa ask Kiki. Numbers 5 and number 6, and then Kiki please answer Kak Raisa's question. Okay. Number 5. What is he doing? He is tying a shoelace. He is Tying. tying a shoelace. And then how do you spell tie, Kiki? Tying, sorry. Tying. Very good. Tying. And then number 6, your question, Kak Raisa. What are they doing? Mhm. They are waving to somebody. They are waving. Waving. Okay, how do you spell waving? WAVING. VING. Very good. Yes, keren. Oke, betul semua. Mantap. Aman ya, ini berarti kita bisa lanjut ke exercise yang kedua. The sentences on the right follow those on the left. Which sentence goes with which? Maksudnya adalah kalimat yang ada di kiri. Bener ya? Kiri ya? Oke, kiri. Saya agak bingung kanan sama kiri. Yang ada di kiri itu dicocokin sama yang ada di kanan gitu, maksudnya gitu. Ayo coba. Ini ada berapa ya? Ada 8 berarti. Oh, ada yang 3, ada yang 2. Boleh siapa yang mau coba? Sebentar. Yang number mana ya? Yang number 1 boleh siapa yang mau coba? Buka. Boleh, silakan. Dicocokkan aja kan, Kak? Dicocokkan. Jadi Berarti dibaca sesuai. number 1, please turn off the light. Yang kanannya berarti I'm trying to sleep. Please turn on. Turn on. Turn off. Turn off. Please turn off the light. I am trying to sleep. Very good. And then sekaligus number 2. We should hurry. Nah, ini typo guys, sorry. Bentar, tak tandain dulu, nanti lupa. Wait. Typo, kita foto dulu. Damn. Udah, let's go. We should hurry. Berarti yang kanannya time is running out. Time is running out. Very good. Sekalian deh number 3. I don't have a job at the moment. Berarti I'm looking forward. I'm looking forward. Cia. Tadi yang F, I'm trying to sleep. Itu berarti contoh dari yang apa tadi? Masih ingat gak? I'm trying itu kan berarti dia apakah sedang tidur? Enggak, mencoba.
Apa? Betul. Berarti yang starting beginning tadi kan ya. Oh iya. Kalau Ah, yang point I ini contoh yang mana? Masih ingat nggak? sorry, Kak. Apa? Lupa Kak contoh yang mana. Lupa ya. Time is running out itu berarti sedang habis apa mau habis atau menuju habis kira-kira. Tadi Menuju habis. menuju habis sih. Tadi itu nomor 2 ya. We should hurry. Kita cepet harus cepat-cepat nih. Menuju habis berarti konteksnya kira-kira sedang apa sama kayak yang beginning tadi, starting. Sama kayak yang ini, starting berarti. Betul, betul sekali. Terus sekarang yang number 3, I don't have a job at the moment. Point G, I am looking for work. Ini Berarti yang periode bukan Kak? Sedang. betul. Apakah dia sedang benar-benar terjadi nih mencari kerjanya saat ini? Enggak. Betul. Bisa jadi dia lagi dari nongkrong ya, atau lagi Iya. lagi Lagi main ngopi padel. ya. Oke Kak. Thank you Kak. Oke, you're welcome. And now please Gina number 4 to 6 sampai nomor 6. Oke, for number 4, I need to drink something soon. I'm getting thirsty. I'm kidding. A, Poin apa? thirsty. Oh A. ini A. Oke. Terus yang number 5, she doesn't use her bike anymore. She is trying to sell it. Yang She D. is trying to sell it. Trying to sell it. Oh D. ini ya. Ya. Oke. Terus for number 5, 6, things are difficult at school. My grades are falling. Yang Oke. H. H. Point A, I am getting thirsty. Ini berarti masuk masuk konteks yang mana tadi? Yang change Betul. karena berubah ya. Tuh. Terus kalau yang number 5, trying, yang at the moment karena mungkin saat itu dia nggak lagi ngejual, tapi dia lagi nyoba untuk jualin lah. Betul. So, And then H. terus yang H itu sama sih karena falling ya, Mm-mm. changes. Oke, Jadi betul, dia betul. berubah. Oke, very good. Number 7 and 8. Kak Raisa, please answer. Okay. Number 7, it is not true what he said. Pasangannya, he is joking. Yang B. Very good. He is joking. And then number 8. Okay. Number 8, take an umbrella. Pasangannya C, it is starting to drizzle. It's starting to drizzle. It isn't true what he said. He's joking. Berarti di sini konteksnya mana Kak Raisa? Konteksnya joking. Konteksnya masuk yang benar-benar terjadi saat ini atau gimana? Yang terjadi saat ini. Oke, it isn't true what he said. He's joking. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya mana tadi? Take an umbrella. Take an umbrella. E. Point E. Time is running out. Kok E? Apa tadi? Take an umbrella. Oh, drizzle. It's starting to Iya, drizzle. it's starting to drizzle. Berarti apa? Poin ini konteksnya gimana? Konteksnya terjadi hari ini. Oke, mulai ya. Mulai terjadi ya. Ya, mulai. Oke, drizzle itu apa drizzle? Drizzle, hujan ya? Bukan. Oke, betul. Hujan yang kayak gimana? Hujan deras gitu. Are you sure? Hujan petir. Bentar ya, Kak. Gimana Kiki? Drizzle itu tahu nggak? Drizzle. Gerimis Apa-apa? bukannya Kak? Gerimis bukan? Gerimis. Betul, gerimis. Drizzle. Oh iya. Nah, ini Gerimis, dia. Kak. Betul. When it is drizzling, it is raining lightly. Jadi hujannya ringan atau gerimis. It was drizzling outside. Betul. Drizzle itu verb ya. Jadi bisa juga pakai it is drizzling.
Kalau misalkan kita ngomong lagi gerimis nih, it is drizzling gitu. Jadi daripada kita pakai instead of using rain all the time, kalau misalkan kita lagi gerimis, you can use drizzle gitu. Very good. Oke, kita lanjutkan. Aman ya ini ya? Aman. Oke. Nah, ini dia. Right questions is present continuous. Kita lanjutkan ke Karisa tadi dua. Coba Karisa lagi. Let's go Karisa. Number one. Kok bisa nyoret ya? Number 1 ya? Yes, please. Number one. Oh, ini menggunakan present continuous. Pakai present continuous. Jadi pertanyaan, tapi tensesnya pakai present continuous. What are they? What are What they are cele- celebrate? Celebrating. Very good. celebrating? Yes. What are they celebrating? Why are the children so excited? What are they celebrating? Very good. Okay. Yeah. Thank you, Garaisa. Number 2, 3, 4, please. Kiki. Where is your brother? He is playing football. Where is your Gitu, Kak. brother? Where's your brother? And then questionnya? Berarti oh, dia pertanyaan, Kak. Betul. Jadinya, berarti what ya? Where's your brother? Is this information question or yes no question? Kira-kira, Information. are you sure information? Berarti yes or no? Yes or no, betul. Oh, berarti is he playing football? Gitu. Is he playing football? Karena kan informasinya udah jelas ya. Kita cuma make sure aja. Di sini udah Oke, ada oke. di football gitu. Kalau misalkan di sininya footballnya Kayak nggak where? ada, is he playing football? Kalau misalkan coba yang ditanyakan football gimana? What is he playing? Betul. What is he playing gitu ya. Bentar. Ngomong sambil nulis bingung aku jadi. Football. Oke. Nah, begitu. Is he playing football? Very good. What is he playing? Betul sekali. And then number 3. I can see Emma right now. Where is he going? Where is she? Where is she going? Okay. Where is she going? Biasanya kalau SH itu pronunciation cara nyebutnya itu pakai sh gitu ya. Sh gitu. Kayak Where is she? show gitu kan. Sheep. Terus apa lagi? Tadi she. Terus sharp. Ini kan semua pakai sh gitu. Berarti Ingat. where is she? Where is she? Betul. Where is she? Jadi where is terus she. Where is she going? Where is she doing? Where is she doing? Tapi kalau lanjut biasanya kalau kan langsung disambung jadi where is she gitu. Okay, number 4. Let's go. Look at that crowd. What are they waiting for? What are they waiting for? What are they waiting for? Very good. Okay, Juga. thank you. Number 5, number 6, number 7. Let's go, Gina. Okay, for number 5, I heard you join a new class. What are you studying this semester? Very good. What are you studying this semester? What are Are you studying this semester? Okay. And then number 6. For number 6, the phone keeps ringing.
Who is call us? Ah, ini Who? who ya? Who, who. Tadi kan who harusnya is terus ya. Betul. Who is calling us? Nah, calling ya. Ya. Who is calling us? Siapa yang sedang menelpon kita? Gitu. Betul. Number 7. For number 7, your friends look very busy. What are they preparing? What are Are they they preparing? preparing? Okay, thank you. Very good. What are they preparing? Oke, Kak Raisa lagi, number 8. Number 8, why are you wearing that jacket? Mm-mm. Uh, is it raining? Very good. Is it raining? Raining. Betul sekali. Oke, kita lanjutkan. Kak Raisa lagi, number 1 and number 2. Oke, udah selesai berarti. Oke. Put the verb into the correct form, positive or negative. Jadi bisa pakai positif atau maksudnya ada beberapa mungkin yang positif, beberapa yang negatif. Oke, let's go. Please, number 1, please be quiet. I am doing reading a book. I am doing reading. Maksudnya doing itu I am doing read a book. sorry, maksudnya doing di sini itu adalah pakai contohnya gitu ya. Jadi kalau tadi I am doing. perlu pakai doing lagi nggak atau langsung reading? Oh, iya sih, jadi berlebih ya. Maksudnya jadi maknanya Mm-mm. lagi. Oh iya benar. I am reading a book. Betul, I am reading a book. Jadi ini hanya Ya. contohnya aja ya. Bukan berarti harus selalu pakai doing gitu. Oke. Oke, very good Kak Raisa, number 2, please. Number 2, don't open the window. Mm-mm. The wind, Mm-mm. the wind, the wind is blowing strolling outside. Betul, pakai is blowing. Betul. Yeah, the wind is blowing strolling outside. Is blowing. Betul pakai is ya. Karena kenapa pakai is Kak Raisa? Karena wind ini dia kata benda itu biasanya kan dia pasangannya is. Itu kan wind itu kan benda, itu sama kalau kita bilang itu subjeknya itu kan it. Jadi biasanya kan pasangannya is. Terus dia itu plural. Iya sih. Saya. Tadi jawabannya udah bener sampai it ya. Sampai Iya, tapi tapi apa? apakah dia singular atau plural? Atau Dia uncountable? singular. Dia uncountable, Betul. uncountable noun. Iya, Dia uncountable, makanya dia pakai is. iya benar. Karena kan dia nggak ada Uncountable. jamaknya, dia nggak ada kayak anginnya itu menjadi angin yang banyak gitu. Hmm, Anginnya yang Oke. benar-benar berangin-angin gitu kan. Maksudnya anginnya ada kalau kalau uncountable kan dia nggak ada bentuk jamaknya, berarti dia kita anggap singular. Kita anggap kayak satu gitu. Oke, very good. Let's go number 3, 4, 5, Kiki. Number 3, you can turn off the TV. I am not watching it. I am not. Betul. I am not watching it. Number 4, Sarah is on a trip to Paris right now. He is visiting many museums. She is visiting. Betul. And then number 5. Number 5, James just bought a guitar. He is learning to play it. He is learning to play it. Very good.
Thank you. Number 6, 5, 7, 8. Gina, please. Okay, for number 6, Alice and Tom had an argument yesterday, so they aren't talking to each other. They aren't talking each other. Betul. Loh, kok Pakai aren't aja deh karena konteksnya informal. boleh? Aren't. Are Aren't talking. talking to each other. Very good. And then number 7. Number 7, the exam is getting closer and everyone are studying. Everyone and everyone Mm-mm. tuh Pakai pakai everyone aja ya. D-nya hey, dihapus. gak usah kan ya. Everyone tuh dia singular ya jadinya. Betul, betul, betul. Oke, berarti and everyone is Betul. studying harder now. Mm-mm. Everyone is studying harder now. Betul. Everyone itu pakainya singular. Number 8. Terus for number 8, Daniel can answer the phone. He is driving at the moment. Oke, he is driving. Very good. Oh ya, sedikit tips lagi. Kalau PH itu biasanya bacanya F ya. Jadi the phone gitu. The phone. Kalau TS itu kan, kok TS? TH kok TS? Kalau TH itu biasanya kayak tha ya bahasa Arab, kayak three, through. Tapi TH juga bisa the ya, kayak dal, kayak the, that's gitu. Kalau PH itu F, kalau SH tadi adalah kayak sh gitu. Tips aja. Oke, Thank you. you're welcome. Number 9, number 10, please Kak Raisa. Terakhir. Number 9, be careful. I am crying something heavy. Oke, be careful. I am carrying. I am carrying Carrying something heavy. Terus grammarnya salah satunya ini kan ada something, everything gitu-gitu ya. Jadi something itu bisa langsung jadi adjektif itu bisa taruh langsung apa namanya pronoun, indefinite pronoun seperti ini kayak something heavy, something beautiful, something big, something small kayak gitu. Itu boleh. Lanjut number 10. Number 10, the printer is fixed. It is working properly again. It is not working. Betul, it's not ya. Yeah, it's not working properly again. Oke, ini bisa juga kayak gini. It's not gitu juga boleh. Okay. Atau Working. it isn't juga boleh. It's not working. It Tapi kalau kita isn't. mau nge-highlight kayak not-nya gitu ya, udah nggak bener lagi gitu ya. It's not working gitu. Tergantung konteksnya kita mau highlight yang mana. Tapi apakah benar? Dua-duanya benar dua-duanya. Bisa it isn't working anymore atau it's not working. Itu juga boleh. Oke, sudah selesai ternyata guys. Apakah ada yang ditanyakan sebelum kita tutup kelasnya? Boleh yang mau didiskusikan mulai present simple kemarin sampai present continuous juga boleh. Gimana? Amankah? Atau ada yang gak apa-apa tanya? Masih ada 16 menit. Gimana? Ada yang ditanyakan kah? Alright. Mana ya? Oh ini.
Berarti kan Kak, kalau uncountable noun itu biasanya itu dia eh, seapanya apa namanya itu auxiliary verb-nya itu dia memakai is ya gitu kan. Betul, uncountable noun itu selalu dia sama kayak singular. Jadinya ketemunya is mr is, be or ai atau contohnya has gitu ya. Was were ketemunya was gitu. Betul. Contohnya uncountable apa aja Kak Raisa? Boleh disebut nggak yang Kak Raisa tahu? Contoh uncountable noun selain tadi, selain when. Kalau misalkan apa sugar, Betul, sugar. Ada lagi? hair, hair, Hair. hair rambut, Betul. iya. Eh, ini kayak pasir gitu bahasanya apa sih? Pasir bahasa Inggrisnya apa? Lupa lupa. Depannya huruf S. Sand, Betul. sand ya Pasir itu kan, iya iya. uncountable. Betul sekali. Kalau ini coba aku mau nanya Kiki. Kalau Mm-mm. kemarin kan saya sempat nyinggung ada plural noun ya. Ada irregular plural noun. Irregular plural noun coba Kiki tahu apa aja yang kamu tahu apa aja? Irregular plural noun Kak. Mm-mm. Contohnya nih saya kasih contoh ya kayak Mm-mm. child jadi children gitu. Oh, Kan biasanya plural itu kan dari kid ditambah s jadi kids gitu kan. Ini singular itu seorang anak, satu anak. Kalau kids itu mungkin anaknya lebih dari satu. Kalau plural, irregular plural noun dari child ke children. Nah, bisa kasih contoh lagi nggak selain ini? woman sama Woman sama bacanya apa ya Kak? Women, women. women, betul. Ya, Women. women. Jadi woman, women. Satu lagi coba. One more. Men Man, sama men juga Kak man bacanya. juga. Bacanya kalau ini man, kalau ini man. Ini kayak Men. panjang gitu. Ini Oh, pendek. yang panjang yang mana Kak? Yang ini ya, Yang ini, yang yang singular. 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 Men Ka- sama man. Man Kebalik ya. sama man. Oh, oke. Men sama man. Oke. Kalau ini tadi woman, ini women. Yang Women. ini women. Thank you Kak. You're welcome. Coba Gina, please give me example yang irregular plural noun juga. Yang ini eh wife sama wives ya. Wife, oh, Wife kalau kalau punya istri lebih dari satu ya berarti ya. eh sama wives. Aku nggak tahu sih Wa- cara bacanya tapi wives. Wives. Ah, Ah, wives sama wives ah, terus betul. Lagi terus ada lagi nggak ya? banyak. Eh wait yang aku tahu. Ada contoh nggak Kak? Ntar aku translate. Oh ya, kayak fish sama fish. Oh, contoh bahasa Indonesianya. Ya, fish Eh, sama fishes atau fish kan kalau fish. kalau fish itu kan dia bisa fish, bisa fishes. Fishes. Eh, kenapa ya? Ininya kok selalu error. Hapus kali Kak. Oh, Tikus, tikus. oh, tahu. Mouse sama mice. Betul. Mouse sama mice. Nah, ini kan irregular plural noun ini jumlahnya lebih sedikit daripada yang regular plural noun. Kalau yang regular plural noun kan tinggal nambahkan s or is aja kan. Nah, ini juga sebenarnya pengetahuan yang perlu kalian eh apa namanya? Yang perlu kalian apa ya? Yang perlu kalian tahu maksudnya eh mulai dilatih gitu loh, mulai dicari tahu ini tuh gimana sih gitu. Ada yang tahu nggak bedanya fish sama fishes itu apa? Padahal kan fish sama fishes itu sama-sama bisa dipakai plural. Boleh ada yang pernah dengar apa bedanya? Kapan kita bisa pakai fish menjadi plural, kapan kita bisa pakai fishes menjadi plural juga? Konteksnya gimana? Ada yang tahu nggak?
Ada yang tahu? Belum tahu, Kak. Apa? Belum tahu? Ya, belum tahu. Oke, jadi kalau fish itu plural, kalau jenis ikannya sama. Kayak misalkan ikan lele tok gitu ya, catfish gitu ya. Catfishnya ada 1.000. Ya berarti kita pakainya yang ini gitu. Tapi kalau jenis ikannya itu lebih dari satu jenis, ada shark gitu, ada tiba-tiba ada catfish gitu, terus tiba-tiba ada ikan yang lain jenis-jenisnya, tapi ini banyak nih jumlahnya, tapi jenisnya tuh beda-beda. Itu kita pakai fishes gitu. Oke, ada lagi kah yang didiskusikan sebelum kita tutup? Aku mau tanya konteks everyone dong, Kak, boleh gak ya? Boleh, boleh. Gimana Itu tuh? kalau everyone itu tuh pasti singular atau plural. Kalau every Betul. Jadi gini, itu kan maksudnya indefinite pronoun ya. Kalau kita buka di Oxford, coba ya kita buka. Kepencet itu. Ya Allah. Ini gimana ya sih? Oh iya ini. Kepencet share. Ini mau buka Oxford susah ya. Ah ini dia. Nah, indefinite pronoun itu kita anggap singular semua indefinite pronoun. Misalkan buka something ya, atau everyone tadi. Nah, everyone, every person, all people. Nah, di sini coba ya perhatikan. Everyone has, dia nggak everyone have gitu, ya kan? Jadi everyone, anyone, anybody, someone, somebody, gitu-gitu, itu namanya indefinite pronoun. Namanya indefinite. Dia masuknya kata ganti, tapi jenisnya indefinite pronoun. Semua indefinite pronoun itu dianggap singular, gitu. Coba lagi something misalkan. Something itu bagian dari something, everything, nothing itu kan juga indefinite pronoun ya. Jadi dia juga, nah, there's something, dia pakai is nih, there's something juga, ya kan? Ada lagi nggak contohnya? he is something. Kalau he is itu isnya ngikutin he. Kalau there's itu isnya ngikutin something ya, agak membingungkan ya. Tapi emang gitu. Kan ada there are, there is ya. Nah, kalau ini ngikutnya ke something. Kalau ini ngikutnya ke his, he is, ini ngikutnya ke is gitu. Nah, itu pokoknya indefinite pronoun ya. Ingat, indefinite pronoun itu maksudnya ke singular. Gitu. Bisa dipahami, Gina? Oke, Kak, sudah. Terima kasih. You're welcome. Apakah ada yang didiskusikan lagi? Kalau tidak ada, apakah boleh sudah bisa saya tutup? Tidak ada, Kak. Sudah, Kak. Okay, okay. So let's close our class by praying together. Hallelujah, amin. Good afternoon, everyone. Kita bertemu lagi besok ya. Sekarang hari apa sih? Lupa aku. Sabtu. Oh iya, Sabtu sekarang. Oke, berarti besok benar kita ketemu lagi. Oke, see you tomorrow, guys. Saya tutup ya kelas apa Zoom-nya. Thank Thank you, you, Kak. Kak. You're See you. welcome.